श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं सप्तमः स्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। राजर्षि विश्वामित्र का अपने आश्रम में आना और सत्यव्रत द्वारा किए गए उपकार को जानना। राजोवाच हरिश्चन्द्राकृतो राजा सचिवैर्नृपशासनात् त्रिशङ्कुस्तो कथं मुक्तस्तस्माच्चाण्डालदेहतः मृतो वा वनमध्ये तु गङ्गातीरे परिप्लुतः गुरुणा वा कृपां कृत्वा चापात् तस्माद् विमोचितः एतद्वृत्तान्तमखिलं कथयस्व ममाग्रतः चरितं तस्य नृपतेः श्रोतुकामोऽस्मि सर्वथा। व्यास उवाच अभिषिक्तं सुतं कृत्वा राजा सन्तुष्टमानसः कालातिक्रमणं तत्र चकार चिन्तयन् शिवाम् एवं गच्छति काले तु तपस्तप्त्वा समाहितः द्रष्टुं दारांसुतादींश्च तदागात् कौशिको मुनिः आगत्य स्वजनं दृष्ट्वा सुस्थितं मुदमाप्तवान् भार्यां पप्रच्छ मेधावे स्थितामग्रे सपर्यया दुर्भिक्षे तु कथं कालस्त्वया नीता सुलोचने अन्नं विना त्वमेद्बाला पालिता केन तद्वद अहं तपसि सन्नद्धो नागता शृणुसुन्दरी किं कृतं तु त्वया कान्ते विना द्रव्येण शोभने मया चिन्ता कृता तत्र श्रुत्वा दुर्भिक्षमद्भुतं नागतोऽहं विचार्यैवं किं करिष्यामि निर्धनः अहमप्यतिवामोरु पीडिता क्षुधया वने प्रविष्टश्चौरभावेन कुत्रचित् स्वपचालये स्वपचं निद्रितं दृष्ट्वा क्षुधया पीडितो भृशं महानसं परिज्ञाय भक्ष्यार्थं समुपस्थितः यदा भाण्डं समुद्घाट्य पक्वं स्वतनुजामिषं गृह्णामि भक्षणार्थाय तदा दृष्टस्तु तेन वै पृष्टाकस्त्वं कथं प्राप्तो गृहे मे निशिसादरं ब्रूहि कार्यं किमर्थं त्वम् उद्घाटयसि भाण्डकम् इत्युक्त्वा सुपचेनाहं क्षुधया पीडितो भृशं तमवोचं सुकेशान्ते कामं गद्गदया गिरा ब्राह्मणोऽहं महाभागतापसा क्षुधयार्दितः चौरभावमनुप्राप्तो भक्ष्यं पश्यामि भाण्डके चौरभावेन सम्प्राप्तोऽस्म्यतिथिस्ते महामते क्षुधितोऽस्मि ददस्वाज्ञां मांसमद्मि सुसंस्कृतं। विश्वामित्र उवाच स्वपचस्तु वचः श्रुत्वा मामुवाच सुनिश्चितं भक्षं मां कुरु वर्णाग्र्य जानीहि स्वपचालयं दुर्लभं खलु मानुष्यं तत्रापि च द्विजन्मता द्विजत्वे ब्राह्मणत्वं च दुर्लभं वेत्सि किं नहि दुष्टाहारो न कर्तव्या सर्वथा लोकमीक्षता आग्राह्या मनुना प्रोक्ता कर्मणा सप्तचान्त्यजा त्याज्योऽहं कर्मणा विप्र स्वपचो नात्र संशयः निवारयामि भक्ष्या त्वां न लोभेनाञ्जसा द्विज वर्णसंकरदोषोऽयं मायातु त्वां द्विजोत्तम। विश्वामित्र उवाच सत्यं वदसि धर्मज्ञ मतिस्ते विशदान्त्यज तथाप्यादपि धर्मस्य सूक्ष्ममार्गं ब्रवीम्यहं देहस्य रक्षणं कार्यं सर्वथा यदि मानद पापस्यान्ते पुनः कार्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये दुर्गतिस्तु भवेत् पापादनापदि न चापदि मरणाक्षुधितस्याथ नरको नात्र संशयः तस्माच्छुधापहरणं कर्तव्यं शुभमीक्षता तेनाहं चौर्यधर्मेण देहं रक्षेप्यथान्त्यज अवर्षणे च चौर्येण यत्पापं कथितं बुधै यो न वर्षति पर्जन्यस्तत्तु तस्मै भविष्यति। विश्वामित्र उवाच इत्युक्ते वचनं कान्ते पर्जन्या सहसा पतत् गगनाद् हस्तिहस्ताभिर्धाराभिरविकाङ्क्षितः मुदितोऽहं धनं वीक्ष्य वर्षन्तं विद्युता सह तदाहं तद्गृहं त्यक्त्वा निःसृता परया मुदा कथय त्वं वरारोहे कालो नीतस्त्वया कथं कान्तारे परमा क्रूरा क्षयकृत् प्राणिनामिह। व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा पतिमाह प्रियं वद यथा शृणु मया नीता काला परमदारुणः गते त्वयि मुनिश्रेष्ठ दुर्भिक्षं समुपागतम् अन्नार्थं पुत्रका सर्वे बभूवुश्चातिदुःखिता क्षुधितान् बालकान् वीक्ष्य निवारार्थं वने वने भ्रान्ताहं चिन्तयाविष्टा किञ्चित् प्राप्तं फलं तदा
एवं च कतिचिन्मासा निवारेणातिवाहिता। तदभावे मया कान्त चिन्तितं मनसा पुनः न भिक्षा किल दुर्भिक्षे निवारा नापि कानने न वृक्षेषु फलान्यासुर्न मूलानि धरातले क्षुधया पीडिता बाला रुदन्ति भृशमातुरा किं करोमि को गच्छामि किं ब्रवीमि क्षुधार्दितान् एवं विचिन्त्य मनसा निश्चयस्तु मया कृतः पुत्रमेकं ददाम्यद्य कस्मैचिद् धनिने किल गृहीत्वा तस्य मौल्यं तु तेन द्रव्येण बालकान् पालेऽहं क्षुधार्तास्तु नान्योपायोऽस्ति पालने इति संचिन्त्य मनसा पुत्रोऽयं प्रहितो मया विक्रयार्थं महाभागा क्रन्दमानो भृशातुरः क्रन्दमानं गृहीत्वैनं निर्गताहं गतत्रपा तदा सत्यव्रतो मार्गे मामुद्वीक्ष्य भृशातुरं पप्रच्छ स च राजर्षि कस्मात् रोदिति बालकः तदाहं तमुवाचेदं वचनं मुनिषत्तम विक्रयार्थं नीयतेऽसौ बालकोऽद्य नृप श्रुत्वा मे वचनं राजा दयार्दहृदयस्ततः मामुवाच गृहं याहि गृहीत्वैनं कुमारकं भोजनार्थे कुमाराणाम् आमिषं विहितं तव प्रापयिष्याम्यहं नित्यं यावन्मुनिसमागमः अहन्यहनि भूपालो वृक्षेऽस्मिन् मृगसूकरान् विन्यस्वयाति हत्वासौ प्रत्यहं दयान्वितः तेनैव बालकाकान्ता पालिता वृजिनार्णवात् वसिष्ठेनाथ सप्तोऽसौ भूपतिर्मम कारणात् कस्मिंश्चिद्दिवसे मांसं न प्राप्तं तेन कानने हता दोग्ध्री वसिष्ठस्य तेनासौ कुपितो मुनिः त्रिशङ्कुरिति भूपस्य कृतं नाम महात्मना कुपितेन वधाधेतोश्चाण्डालश्च कृतो नृपः तेनाहं दुःखिता जाता तस्य दुःखेन कौशिक सोपचत्वमसौ प्राप्तो मत्कृते नृपनन्दनः येन केनापि पायेन भवता नृपते किल तस्मात् रक्षा प्रकर्तव्या तपसा प्रबलेन व्यास उवाच इति भार्यावचा श्रुत्वा कौशिको मुनिषत्तमः तामाह कामिनीं दीनां सान्त्वपूर्वमरिन्दम विश्वामित्र उवाच मोचयिष्यामि तं शापान् नृपं कमललोचने उपकाराकृतो येन कान्ताराद्रक्षितासि वै विद्यातपोबलेनाहं करिष्ये दुःखसङ्क्षयम् इत्याश्वास्य प्रियां तत्र कौशिका परमार्थवित् चिन्तयामास नृपते कथं स्यात् दुःखनाशनं संविमृश्य मुनिस्तत्र जगाम यत्र पार्थिवः त्रिशङ्कुपक्वणे दीना संस्थिता सुपचाकृतिः आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा विस्मितोऽसौ नराधिपः दण्डवन्निपपातोर्व्यां पादयोस्तरसा मुने गृहीत्वा तं करे भूपं पतितं कौशिकस्तदा उत्थाप्योवाच वचनं शान्तपूर्वं द्विजोत्तमः मत्कृते त्वं महीपाल सप्तोऽसि मुनिना यतः वाञ्छितं ते करिष्यामि ब्रूहि किं करवाण्यहम्। राजोवाच मया सम्प्रार्थिता पूर्वं वसिष्ठो मखहेतवे मां याजय मुनिश्रेष्ठ करोमि मखमुत्तमं यथेष्टं कुरु विप्रेन्द्र यथा स्वर्गं व्रजाम्यहम् अनेनैव शरीरेण शक्रलोकं सुखालयं कोपं कृत्वा विशिष्टोऽसौ मामाहेति सुदुर्मते मानुषेण हि देहेन स्वर्गवासा कुतस्तव पुनर्मयोक्तो भगवान् स्वर्गलुब्धेन चानघ अन्यं पुरोहितं कृत्वा यक्षेयं यज्ञमुत्तमं तदा तेनैव सप्तोऽहं चाण्डालो भौपामर इत्येतत्कथितं सर्वं कारणं शापसम्भवं मम दुःखविनाशाय समर्थोऽसि मुनीश्वर इत्युक्त्वा विररामासौ राजा दुःखरुजार्दितः कौशिकोऽपि निराकर्तुं शापं तस्य विचिन्तयत्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां सप्तमस्कन्धे त्रिशङ्कुशापोद्धाराय धाराय विश्वामित्र सान्त्वन वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः विश्वामित्र का सत्यव्रत त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना, वरुण देव की आराधना से राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति। व्यास उवाच विचिन्त्य मनसा कृत्यं गादिशो नुर्महातपा प्रकल्प्य यज्ञसंभारान् मुनीना मन्त्रयत्तदा मुनयस्तं मखं ज्ञात्वा विश्वामित्र निमन्त्रिता नागता सर्व एवैते वसिष्ठेन निवारिता गादिशोनुस्तदाज्ञाय विमनाश्चातिदुःखितः आजगामाश्रमं तत्र यत्रासौ नृपतिः स्थितः तमाह कौशिका क्रुद्धो वसिष्ठेन निवारिता नागता ब्राह्मणा सर्वे यज्ञार्थं नृपसत्तमा पश्य मे तपसा सिद्ध्यं यथा त्वां सुरसद्मनि
प्रापयामि महाराज वाञ्छितं ते करोम्यहम् इत्युक्त्वा जलमादाय हस्तेन मुनिसत्तमः ददौ पुण्यं तदा तस्मै गायत्री जपसंभवं दत्त्वा तः सुकृतं राज्ञे तमुवाच महीपतिं यथेष्टं गच्छ राजर्षे त्रिविष्टपमतन्द्रितः पुण्येन मम राजेन्द्र बहुकालार्जितेन च या हि शक्रपुरीं प्रीता स्वस्ति ते सुरालये। व्यास उवाच इत्युक्तवती विप्रेन्द्र त्रिशङ्कुस्तरसा ततः उत्पपात यथा पक्षी वेगवांस्तपसो बलात् उत्पत्य गगने राजा गता शक्रपुरीं यदा दृष्टो देवगणस्तत्र क्रूरश्चाण्डालवेशभाक् कथितोऽसौ सुरेन्द्राय कोऽयमायाति सत्वरः गगने देववद्भावा दुर्दर्शात् स्वपचाकृतिः सहसोत्थाय शक्रस्तमपश्यत् पुरुषाधमं ज्ञात्वा त्रिशङ्कुमपि स निर्भर्त्स्य तरसा ब्रवीत् स्वपचक्व समायासि देवलोके जुगुप्सितः या हि शीघ्रं ततो भूमौ नात्र स्थातुं तयोचितम् इत्युक्ता स्खलिता स्वर्गात् चक्रेणामितस्कर्शन निपपात तदा राजा क्षीणपुण्यो यथा मरा। पुनश्चुक्रोश भूपालो विश्वामित्रेति चासकृत् पतामि रक्ष दुःखार्थं स्वर्गाच्चलितमासुगं तस्य तत्क्रन्दितं राजन् पतता कौशिको मुनिः श्रुत्वा तिष्ठेति होवाच पतन्तं वीक्ष्य भूपतिं वचनात् तस्य तत्रैव स्थितोऽसौ गगने नृपः मुनेस्तपा प्रभावेण चलितोऽपि सुरालयात् विश्वामित्रोऽप्यपः स्पृष्ट्वा चकारेष्टिं सुविस्तरां विधातुं नूतनां सृष्टिं स्वर्गलोकं द्वितीयकं तस्योद्यमं तथा ज्ञात्वा त्वरितस्तु सचीपतिः तत्र जगाम सहसा मुनिं प्रति तुगाधिजं किं ब्रह्मन् क्रियते साधो कस्मात् कोपसमाकुलः अलं सृष्ट्या मुनिश्रेष्ठ ब्रूहि किं करवाणि ते। विश्वामित्रुवाच स्वं निवासं महीपालं च्युतं त्वद्भुवनाद्विभो नयस्व प्रीतियोगेन त्रिशङ्कुं चातिदुःखितं। व्यास उवाच तस्य तं निश्चयं ज्ञात्वा तुरासाडतिशङ्कितः तपोबलं विदित्वोग्र मोमित्योवाच वासवः दिव्यदेहं नृपं कृत्वा विमानवरसंस्थितम् आप्रक्ष्य कौशिकं चक्रो गमन् निजपुरीं तदा गते शक्रे तु वै स्वर्गं त्रिशङ्कुसहिते तथा विश्वामित्रा सुखं प्राप्य स्वाश्रमे सुस्थिरोऽभवत् हरिश्चन्द्रोऽथ तच्छ्रुत्वा विश्वामित्रोपकारकं पितुः स्वर्गमनं कामं मुदितो राज्यमन्वसात् अयोध्याधिपति क्रीडां चकार स भार्यया रूपयौवनचातुर्ययुक्तया प्रीतिसंयुता अतीतकाले युवती न सा गर्भवती ह्यभूत् तदा चिन्तातुरो राजा बभूवातीव दुःखितः वसिष्ठस्याश्रमं गत्वा प्रणम्य शिरसा मुनिम् अनपत्यत्वजां चिन्तां गुरवे समवेदयत् दैवज्ञोऽसि भवान् कामं मन्त्रविद्याविशारदः उपायं कुरु धर्मज्ञ सन्ततेर्मम मानद अपुत्रस्य गतिर्नास्ति जानासि द्विजसत्तमः कस्मादुपेक्षसे जानन् दुःखं मम च शक्तिमान् कलबिङ्कास्त्विमे धन्या ये शिशुं लालयन्ति मन्दभाग्योः मनिषं चिन्तयामि दिवानिशं। व्यास उवाच इत्याकर्णमुनिस्तस्य निर्वेदमिश्रितं वचः संचिन्त्य मनसा सम्यक् तमुवाच विधेस्तुतः। वसिष्ठ उवाच सत्यं ब्रूषे महाराज संसारेऽस्मिन् विद्यते अनपत्यत्वजं दुःखं यत्तथा दुःखमद्भुतं तस्मात् त्वमपि राजेन्द्र वरुणं यादृशां पतिं समाराधय यत्नेन सते कार्यं करिष्यति वरुणाद् अधिको नास्ति देवात् सन्तानदायकः तमाराधय धर्मिष्ठ कार्यसिद्धिर्भविष्यति दैवं पुरुषकारश्च माननीयाभिमौन्द्रिभिः उद्यमेन विना कार्यसिद्धिः संजायते कथं न्यायतस्तु नरैः कार्यम् उद्यमस्तत्त्वदर्शिभिः कृते तस्मिन् भवेत्सिद्धिर्नान्यथा नृपसत्तमा। इति तस्य वचा श्रुत्वा गुरोरमिततेजसा प्रणम्य निरयौ राजा तपसे कृतनिश्चयः गंगातीरे सुवेस्थाने कृत्पद्मासनो नृपः ध्यायन् पाशधरं चित्ते चचार दुश्चरं तपः एवं तपस्यतस्तस्य प्रचेता दृष्टिगोचरः कृपया भून्महाराज प्रसन्न मुखपङ्कजः हरिश्चन्द्रमुवाचेदं वचनं यादृशां पतिः वरं वरय धर्मज्ञ तुष्टोऽस्मि तपसा तव। राजोवाच अनपत्योऽस्मि देवेश पुत्रं देहि सुखप्रदं ऋणत्रयापहारार्थमुद्यमो यं मया कृतः। नृपस्य वचनं श्रुत्वा प्रगल्भं दुःखितस्य च स्मित्पूर्वं ततापासि तमाह पुरतः स्थितं
वरुण उवाच पुत्रो यदि भवेत् राजन् गुणी मनसि वाञ्छितः सिद्धे कार्ये तथा पश्चात् किं करिष्यसि मे प्रियं यदि त्वं तेन पुत्रेण मां यजेथा विशङ्कितः पशुबन्धेन तेनैव ददामि नृपते वरं। राजोवाच देवमेमास्तु बन्धत्वं यजिष्येऽहं जलाधिप पशुं कृत्वा सुतं पुत्रं सत्यमेतद्ब्रवीमि ते बन्धत्वे परमं दुःखमसह्यं भुवि मानद शोकाग्निशमनं नृणां तस्माद्देहि सुतं शुभं। वरुण उवाच भविष्यति सुता कामं राजन् गच्छ गृहाय वै सत्यं तद्वचनं कार्यं यद्ब्रवीषि ममाग्रतः। व्यास उवाच इत्युक्तो वरुणेनासौ हरिश्चन्द्रो गृहं ययौ भार्यायै कथयामास वृत्तान्तं वरदानजम्। तस्य भार्या शतं पूर्णं बभूवातिमनोहरं पट्टराज्ञी सुवासव्या धर्मपत्नी पतिव्रता काले गतेत सा गर्भं दधार वरवर्णिनी बभूव मुदितो राजा श्रुत्वा दोहदचेष्टितं कारयामास विधिवत् संस्कारान् नृपतिस्तदा मासे दशमे पूर्णे सुषुवे सा शुभे दिने ताराग्रहबलोपेते पुत्रं देहसुतोपमं पुत्रे जाते नृपास्नात्वा ब्राह्मणैः परिवेष्टितः चकार जातकर्मादौ ददौग्दानानि भूरिसा राज्ञश्चाति प्रमोदोऽभूत् पुत्रजन्मसमुद्भवः बभूव परमोदारो दन्धान्यसमन्वितः विशेषदानसंयुक्तो गीतवादित्रसङ्कुलः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां सप्तमस्कन्धे वरुण कृपया शैव्यायां पुत्रोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अथ पंचदशोऽध्याय प्रतिज्ञा पूर्ण न करने से वरुण का क्रुद्ध होना और राजा हरिश्चंद्र को जलोदर ग्रस्त होने का शाप देना। व्यास उवाच प्रवृत्ते सदने तस्य राज्ञा पुत्र महोत्सवे आजगाम तदापासे विप्रवेशधरा शुभा स्वस्तीत्युक्त्वा नृपं प्राह वरुणो हम निशामय पुत्रो जातस्तवाधीश यजानेन नृपासु मां सत्यं कुर्वचो राजन् यत्रोक्तं भवता पुरा बन्धत्वं तु गतं तेद्य वरदानेन मे किल। इति तस्य वचा श्रुत्वा राजा चिन्तां चकारः कथं हन्मिसुतं जातं जलजेन समाननं लोकपाला समायातो विप्रवेशेण वीर्यवान् न देव हेलनं कार्यं सर्वथा शुभमिच्छता पुत्रस्नेहा सुदुच्छेदा सर्वथा प्राणिभिः सदा किं करोमि कथं मे स्यात् सुखं सन्तति सम्भवं धैर्यमालम्ब्य भूपालस्तं नत्वा प्रतिपूज्य च उवाच वचनं सुलक्षणं युक्तं विनयपूर्वकं। राजोवाच देवदेव तवानुज्ञां करोमि करुणानिधे वेदोक्तेन विधानेन मखं च बहुदक्षिणं पुत्रे जाते दशाहेन कर्मयोग्यो भवेत् पिता मासेन शुद्धेज्जननी दंपती तत्र कारणं सर्वज्ञोऽसि प्रचेतस्त्वं धर्मं जानासि शाश्वतं कृपां कुरुतुं वारीश क्षमस्व परमेश्वर। व्यास उवाच इत्युक्तस्तु प्रचेतास्तं प्रत्युवाच जनाधिपं स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि कुरु कार्याणि पार्थिव आगमिष्यामि मासान्ते यष्टव्यं सर्वथा त्वया कृत्तोत्थानिकमाचारं पुत्रस्य नृपसत्तम। इत्युक्त्वा सुलक्ष्णया वाचा राजानं यादृशां पतिः हरिश्चन्द्रो मुदं प्राप गते पासिनि पार्थिवः कोटिसाप्रदौगास्ता घटोऽग्निर्हेमपूरिता विप्रेभ्यो वेदविद्भ्यश्च तथैव तिलपर्वतान्। राजा पुत्रमुखं दृष्ट्वा सुखमापह महत्तरं नामासरोहितश्चेति चकार विधिपूर्वकं पौर्णे मासे तथापासे विप्रवेशेण भूपते आजगाम गृहे सद्यो यजस्वेति ब्रुवन्मुः वीक्ष्य तन्नप्रतिर्देवं निमग्ना शोकसागरे प्रणिपत्य कृतातिथ्यं तमुवाच कृताञ्जलि दृष्ट्या देव त्वमायातो गृहं मे पावितं प्रभो मखं करोमि वारीश विधिवत् वाञ्छितं तव अदन्तो न पशुश्लाघ्य इत्याहुर्वेदवादिनः तस्मादन्तोद्भवेतेऽहं करिष्यामि महामखम्। व्यास उवाच इत्युक्तस्तेन वरुणस्तथेत्युक्त्वा ययावथ हरिश्चन्द्रो मुदं प्राप्य विजहार गृहाश्रमे पुनर्दन्तोद्भवं ज्ञात्वा प्रचेता द्विजरूपवान् आजगाम गृहे तस्य कुरुकार्यमिति ब्रुवन् भूपालोऽपि जलाधीशं वीक्ष्य प्राप्तं द्विजाकृतिं प्रणम्यासनं सम्मानय पूजयामास सादरं स्थित्वा प्रोवाच वचनं विनयानतकन्धरः करोमि विधिवत्कामं मखं प्रबलदक्षिणं बालोऽप्यकृच्छौलोऽयं गर्भकेशो न सम्मतः यज्ञार्थे पशुकर्णे मया वृद्धमुखाच्छ्रुतं तावक्षमस्व वारीशं विधिं जानासि शाश्वतं कर्तव्या सर्वथा यज्ञो मुण्डनान्ते शिशो किल।
तस्येति वचनं श्रुत्वा प्रचेता प्राहतं पुनः प्रतारयसि मां राजन् पुनः पुनरिदं ब्रुवन् अपि ते सर्वसामग्री वर्तते नृपतेऽधुना पुत्रस्नेहनिबद्धस्तं वञ्चयस्यैव साम्प्रतं क्षौरकर्मविधिं कृत्वा न कर्तासि मखं यदि तदाहं दारुणं शापं दास्ये कोपसमन्विता अद्य गच्छामि राजेन्द्र वचनात् तव मानद न मृषा वचनं कार्यं त्वयिक्ष्वाकु कुलोद्भव इत्यावासे आवासु प्रचेता नृपतेर्गृहात् राजा परमसन्तुष्टो ननन्द भवने तदा चूडाकरणकाले तु प्रवृत्ते परमोत्सवे सम्प्राप्तस्तरसापासि भवनं नृपते पुनः यदाङ्के सुतमादाय राज्ञी नृपतिसन्निधौ उपविष्टा क्रियाकाले तदैव वरुणोऽभ्यगात् कुरुकर्मेति विस्पष्टं वचनं कथयन् नृपं विप्ररूपधरा श्रीमान् प्रत्यक्ष यूपावकः नृपतिस्तं समालोक्य बभूवातीव विह्वला नमश्चकार तं भीत्या कृताञ्जलिपुटा पुरा विधिवत् पूजयित्वा तं राजोवाच विनीतवान् स्वामिन् कार्यं करोम्यद्य मखस्य विधिपूर्वकं वक्तव्यमस्ति तत्रापि शृणस्वैकमना विभो युक्तं चेन्मन्यसे स्वामिस्तद्ब्रवीमि तवाग्रतः ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्यत्रियो वर्णा द्विजातयः संस्कृताश्चान्यथा शूद्रा एवं वेदविदो विदुः तस्मादेवं सुतो मेद्य शूद्रवद्वर्तते शिशुः उपनीता क्रियार्हाः स्यादिति वेदेषु निर्णयः राज्ञामेकादशे वर्षे सदोपनयनं स्मृतम् अष्टमे ब्राह्मणानां च वैश्यानां द्वादशे किल दशे यदि देवी स दीनं मां सेवकं तव तदोपनीयकर्तास्मि पशुना यज्ञमुत्तमं लोकपालोऽस्मि धर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद मन्यसे यद्मद्वचा सत्यं तद्गच्छ भवनं विभो व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा दयावान् यादृशां पतिः ओमित्युक्ता ये आवासो प्रसन्नवदनो नृपः गतेथ वरुणे राजा बभूवातिमुदान्वितः सुखं प्राप्य सुतस्यैवं राजा मुदमवापः चकार राजकार्याणि हरिश्चन्द्रस्तदा नृपः कालेन वृता पुत्रो बभूव दशवार्षिकः तस्योपवीतसामग्रीं विभूतिसदृशीं नृपः चकार ब्राह्मणैशिष्टैरन्विता सचिवैस्तथा एकादशेषु तस्याब्दे वृतबन्धः विधौ नृपः विदधे विधिवत्कार्यं चित्ते चित्तातुरा पुनः वर्तमाने तथा कार्ये उपनीते कुमारके आजगामात् वरुणो विप्रवेशधरस्तदा तं वीक्ष्य नृपतिस्तूर्णं प्रणम्य पुरतः स्थिता कृताञ्जलिपुटा प्रीता प्रत्युवाच सुरोत्तमं देवदत्तोपवीतोऽयं पशुयोग्योऽस्ति मे सुतः प्रसादात् तव मे शोको गतो बन्ध्यापवादजः कुतर्कमिच्छाम्यहं यज्ञं प्रभूतवरदक्षिणं समये शृणुधर्मज्ञ सत्यमद्य ब्रवीम्यहं समावर्तनकर्मान्ते करिष्यामि तवेप्सितं ममोपरि दयां कृत्वा तावत् त्वं क्षन्तुमर्हसि वरुण उवाच प्रतारयसि मां राजन् पुत्रप्रेमाकुलो भृशं मुहुर्मुहुर्मतिं कृत्वा युक्तियुक्तां महामते गच्छाम्यद्य महाराज वचसा तव नोदितः आगमिष्यामि समये समावर्तनकर्मणि इत्युक्ता प्रेय्य उपासीतमाप्रेक्ष्य विशाम्पते राजा प्रमुदिता कार्यं चकार च यथोत्तरम् आगतं वरुणं दृष्ट्वा कुमारोऽति विचक्षणः यज्ञस्य समयं ज्ञात्वा तदा चिन्तातुरोऽभवत् शोकस्य कारणं राज्ञा पर्यप्रक्षदितस्ततः ज्ञात्वात्मवधमायुष्मन् गमनाय मतिं ददौ निश्चयं परमं कृत्वा सम्मन्त्र्य सचिवात्मजै प्रेयो नगरात् तस्मात् निर्गत्य वनमप्यसौ गते पुत्रे नृपाकामं दुःखितो भूद्भृशं तदा प्रेरयामास दूतांस्वास्तस्यान्वेषणकाम्यया एवं गतेत कालेशौ वरुणस्तद्गृहं गतः राजानं शोकसन्तप्तं कुरु यज्ञमिति ब्रुवन् राजा प्रणम्य तं प्राह देवदेव करोमि किं न जाने क्वापि पुत्रो मे गतस्त्वद्य भयाकुलः सर्वत्र गिरिदृगेषु मुनीनामाश्रमेषु च अन्वेषितो मे दूतैस्तु न प्राप्तो यादसाम्पते आज्ञापय महाराज किं करोमि गते सुते न मे दोषोऽत्र सर्वज्ञ भाग्यदोषस्तु सर्वथा व्यास उवाच इति भूपवचा श्रुत्वा प्रचेता कुपितो भृशं सशाप च नृपं क्रोधाद्वञ्चितस्तु पुनः पुनः नृपतेऽहं तु यायस्माद्वत्सा च प्रवञ्चितः तस्मात् जलोदरो व्याधिस्त्वां तु दत्त्वति दारुणः व्यास उवाच
इति सप्तो महीपाला कुपितेन प्रचेतसा पीडितो भूत्तदा राजा व्याधिना दुःखदेन तो एवं सप्ता नृपं पाशे जगाम निजमास्पदम् राजा प्राप्य महाव्याधिं बभूवातीव दुःखितः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितां सप्तमस्कन्धे हरिश्चन्द्रस्य जलोदर व्याधि प्राप्ति वर्णन नाम पंचदशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्याय राजा हरिश्चंद्र का। सुना सेब को स्तंभ में बांधकर यज्ञ प्रारंभ करना। व्यास उवाच गतेथ वरुणे राजा रोगेणातीव पीडिता दुःखा दुःखं परं प्राप्य व्यथितो भूद्भृशं तदा कुमारोऽसौ वने श्रुत्वा पितरं रोगपीडितं गमनाय मतिं राजश्चकार स्नेहयन्त्रिता संवत्सरे वितीते तु पितरं दृष्टुमादरात् गन्तुकामं तु तं ज्ञात्वा सक्रस्तत्रा जगामः वासवस्तु तदा रूपं कृत्वा विप्रस्य सत्वरा वारयामास युक्ता वै कुमारं गन्तुमुद्यतम्। इंद्र उवाच राजपुत्र न जानासि राजनीतिं सुदुर्लभाम् अतः करोसि मूढस्त्वं गमनाय मतिं वृथा पिता तव महाभाग ब्राह्मणैर्वेदपारगै कारयिष्यति होमं ते जुलितेत विभावसौ आत्मा हि वल्लभस्तात सर्वेषां प्राणिनां खलु तदर्थे वल्लभा सन्ति पुत्रदारधनादया आत्मनो देहरक्षार्थं मत्वा तां वल्लभं सुतं हवनं कारयित्वासौ रोगमुक्तो भविष्यति तस्मात् त्वया न गन्तव्यं राजपुत्र पितुर्गृहे मृते पितरि गन्तव्यं राज्यार्थे सर्वथा पुनः एवं निषेधितस्तत्र वासवे नृपात्मजा वनमध्ये स्थिता कामं पुनः संवत्सरं नृप अत्यन्तं दुःखितं श्रुत्वा हरिश्चन्द्रं तदात्मजा गमनाय मतिं चक्रे मरणे कृतनिश्चया तुरासा द्विजरूपेण तत्रागत्य च रोहितं निवारयामास श्रुतं युक्तिवाक्यै पुनः पुनः हरिश्चन्द्रोति दुःखार्तो वसिष्ठं स्वपुरोहितं पप्रच्छ रोगनाशाय तत्रोपायं सुनिश्चितं तमाह ब्रह्मणा पुत्रो यज्ञं कुरु नृपोत्तम क्रयक्रीतेन पुत्रेण शापमोक्षो भविष्यति पुत्रादशविधा प्रोक्ता ब्राह्मणैर्वेदपारगै द्रव्येणानीय तस्मात् त्वं पुत्रं कुरु नृपोत्तम वरुणोऽपि प्रसन्ना सन् सुखकारी भविष्यति लोभात् कोऽपि द्विजा पुत्रं प्रदास्यति सुराष्ट्रजा। एवं प्रमोदितो राजा वसिष्ठेन महात्मना प्रधानं प्रेरयामास तदन्वेषणकाम्यया अजीगर्तो द्विजा कश्चिद् विषयतस्य भूपते तस्यासश्च त्रया पुत्रा निर्धनस्य विशेषता प्रधानेनाप्यसौ पृष्टा पुत्रार्थं दुर्बलो द्विजा गवां सतं ददामीति देहि पुत्रं मखाय वै सुनापुक्षं सुनासेपा सुनोलाङ्गूल इत्यमी तेषामेकतमं देहि ददामि तु गवां सतम् अजीगर्तस्तु तच्छ्रुत्वा चुदया पीडितो भृशं पुत्रं चैकतमं तेभ्यो विक्रेतुं वै मनोदधे कार्याधिकारिणं ज्येष्ठं मत्वा नासा वदादमुं कनिष्ठं नाप्यदान्माता ममैष इति वादिनी मध्यमं च सुनासेपं ददौ गवां सतेन च आनिनाय पशुं चक्रे नरमेधे सन्नराधिपा रुदन्तं दुःखितं दीनं वेपमानं वृषातुरं यूपे बद्धं निरीक्ष्यामुं चुक्रुसुर्मुनयस्तदा सामित्राय पशुं चक्रे नरमेधे नराधिपा समितानाददे शस्त्रं तमालम्बयितुं शिशुं नाहं दुःसुतं दीनं रुदन्तं करुणं भृशं हनिष्यामि सुलोभार्थमित्युवाचाप्यसौ तदा इत्युक्ता विररामासौ कर्मणो दुष्करादथ राजा सभा सदा प्राह किं कर्तव्यमिति द्विजा जाता किल्किला शब्दो जनानां क्रोशतां तदा क्रन्दमाने सुनासेऽपि सभायां वृषमद्भुतम्। अजीगर्तस्तदोत्थाय तमुवाच नृपोत्तमं राजन् कार्यं करिष्यामि तवाहं सुस्थिरो भव वेतनं द्विगुणं देहि हनिष्यामि पशुं किल कर्तव्यं कार्यं वै मया तेद्य धनार्थिना दुःखितस्य धनार्थस्य सदा सूया प्रसूयते। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरिश्चन्द्रो मुदान्विता तं वाच ददाम्यद्य गवां शतमनुत्तमं तदा कर्णः पिता तस्य पुत्रं मन्तुं समुद्यता लोभेनाकुलचित्तोऽसौ सामित्रे कृतनिश्चया समुद्यतं च तं दृष्ट्वा जना सर्वे सभासदा चुक्रुसुर्भृदुःखार्ता हायेति जगदुर्वचा पिशाचोऽयं महापापी क्रूरकर्मा द्विजाकृतिः यत्स्वयं सुसुतं हन्तो मुद्यता कुलपांसना दिक्चाण्डाल किमेतत्ते पापकर्म चिकीर्षितं हत्वा सुतं धनं प्राप्य किं सुखं ते भविष्यति आत्मविजायते पुत्र अंगाद्वैवेदभाषितं तत्कथं पापबुद्धे त्वमात्मानं हन्तुमिच्छसि एवं कोलाहले तत्र जाते कुशिकनन्दनः समीपं नृपतेर्गत्वा तमुवाच दयापरः विश्वामित्रुवाच राजन् नमं सुनासेपं रुदन्तं वृषदुःखितं कृतस्ते भविता पूर्णो रोगनाशश्च सर्वथा दयासमं नास्ति पुण्यं पापं हिंसा समं नहि
रोचनार्थाय नोदनेयं विचारय। आत्मदेयस्य रक्षार्थं परदेयनिकृन्तनं न कर्तव्यं महाराज सर्वथा सुमिक्षता। दया सर्वभूतेषु सन्तुष्टो येन केन च सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जगत्पतिः। आत्मवत्सर्वभूतेषु चिन्तनीयं नृपोत्तम। जीवितव्यं प्रियं नूनं सर्वेषां सर्वदा किल। त्वमिच्छसि सुखं कर्तुं देहे हत्वा तुमं द्विजं। कथं निक्षेदसौ देहं रक्षितुं सुसुखास्पदं। पूर्वजन्मकृतं वैरं नानेन स ते नृप। येनामुमन्तु कामस्थं द्विजपुत्रं निरागसं। योऽयं हन्ति विना वैरं स कामासक्तं पुनः। हन्तारं हन्ति ते तत्प्राप्य जन्मं जननान्तरे। जनकोऽस्य सुदुष्टात्मा येनासौ ते समर्पितः। स्वात्मजोधन लोभेन पापाचारा सुदुर्मतिः। इष्टव्या वा पुत्रा यदि कोऽपि गयां व्रजेत्। अजेत चाश्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्। देशमध्ये च या कश्चित् पापकर्म समाचरेत् षष्ठांशस्तस्य पापस्य राजा भुङ्क्ते निसंशयः। निषेधनीयो यदाज्ञासौ पापं कर्तुं समुद्यतः। न निषिद्धस्तु या कस्मात् पुत्रं विक्रेतुमुद्यतः। सूर्यवंशे समुत्पन्नस्त्रिशङ्कुस्तनया शुभा। आर्यस्तुनार्यवत्कर्म कर्तुमिच्छसि पार्थिव। मोचनान्मुनिपुत्रस्य करणाद् वचनस्य मे। तव देहे सुखं राजन् भविष्यत्यभिचारणात्। पिता ते शापयोगेन चाण्डालत्वमुपागतः। मयासौ तेन देहेन स्वर्गलोकं प्रापिता किल। तेनैव प्रीतियोगेन कुरु मे वचनं नृप। वञ्चैनं बालकं दीनं रुदन्तं वृषमातुरं। याचितोऽसि मया नूनं यज्ञेऽस्मिन् राजसूयके। प्रार्थनाभङ्गजं दोषं कथं त्वं नावबुध्यसे। प्रार्थितं सर्वदा देयं मखेऽस्मिन् नृपसत्तम। अन्यथा पापमेवं स्यात् तव राजन्न संशया। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा कौशिकस्य नृपोत्तमः। प्रत्युवाच महाराज कौशिकं मुनिसत्तमं। जलोदरेण गाधेय दुःखितोऽहं वृषं मुने। तस्मान्मोचयामि न मन्यत्प्रार्थय कौशिक। न त्वया विग्रहः कार्यः कार्येऽस्मिन् मम सर्वथा। तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञो विश्वामित्रोऽति कोपनः। बभूव दुःखसन्तप्तो वीक्ष्य दीनं द्विजात्मजम्। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां सप्तमस्कन्धे यज्ञपशुभूतस्य ब्राह्मणपुत्रस्य वधकरणाय विश्वामित्रनिषेधवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः।